Ano yun, Dave? Ba't tayo kita? Ano yun? Ano yun? Ano yun? What the fuck? Ano yun? Ano yun? What the fuck? What the heck? Ano yun, tol? Hey, bakan. Palo. Popo! Nakuha sa camera. Na-videoan. Ano yun, tol? What is this? Spider-Woman? What the fuck? Out! Kawawa. What the fuck? Kala ba walang fault, tol? Oh, nadepensahan yun, tol. Tinayuan ko lang, tol. Nice! Nakita mo, tinayuan ka lang. Tinayuan lang si Dave, gago. Dinepensa, nakatayo. Puta. Ihabol kayo, tay. Bugbugin yung kaibigan namin. Habol kayo, tay. Habol kayo. Sayang yun. Mananalo ata si Dave, ah. Mananalo ka ata, Dave, ah. Ay, mananalo. Mananalo ata ka, 17 na. Ay, 16 na. 16-8. What the heck is kind of... Anong depensa yun, tol? What? Ang ganda ng depensa na sa labas, eh, no? Sa net wala. Bro, what the heck is the defense? Nice! Ang galing. Smash of the day. Smash of the day. 17-9. Utang ina mo din, magaling mo talaga. Pakagat. Wow, 18 below. 18 below na, Dave. Bilisan mo na. Grape. Woy, 19. Warning. Gaya tayo, habol kayo. Bugbugin nyo to. Pili. Sa inyo po. Sa inyo sa kanila. Short yun, short eh. Balak. Inside. Out ba? 20. Sayang yon. Bugbog na sana si Debe. Nice defense. Kita sa camera yung depensa mo, tol. Hitler, tol. Ang ganda, gago. Palo. Putik na bakan dyan, ang ganda. Atake agad. Gravity. Giyate, nice. Oh, nice. Woo, nice. Mahabol na to. Mahabol na sila ate. Shoot your shot na. Match point na sila, Dave, eh. What the hook? Go, Dave. Magaling. Kala ba walang fault? Nabe-pressure, gago. Nice. Ang galing niyo po.
Okay. Okay. Nah, good game, good game, good game. Good game. Sige, sigaw. Sigaw, Billy, sigaw. Nice game po tayo. Sigaw, Billy, sigaw.